Tak. Luto na. Okay. Ya, okay na? Na-miss feeling. Okay. Sir. Kasra? Hey guys, sumanami sa mong session ni Sir. Sir, kumusta? Sa paminaw mo sa Tumbon City ka Okay ra. Matubok na tingin ko ni. Relax na, relax. Ayos. Gaana paminaw, gaana. Okay guys, thank you for watching. Please like, share, and follow my Facebook page and YouTube channel. Okay sir? Goods? Ayos. Hi guys, good evening. Neta karon ni sa